Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Welcome back to my channel Pink Waves di sini. So, aku bakal bagi-bagi sound effect ya teman-teman, sesuai yang tertera di captionnya ya. By the way, maaf kalau aku agak belibet soalnya aku nggak terbiasa guys bicara kayak gini depan kamera. That's all. BTW donasinya sengaja dikit soalnya ada part 2 ya. Oh iya, I almost forgot. Enjoy!